पढ़ी शिक्षित होइबा निज भविष्यत जे गढ़िबा भल मनीष आमे होइबा भाई भौणी आस पढ़िबा पाठ पढ़ी शिक्षित होइबा निज भविष्यत जे गढ़िबा भल मनीष आमे होइबा अपाठुआ होई न रहिबा ठकामीरे आउ न पड़िबा काने काने आस जणाई देबा स्कूल जीवा चल चल स्कूल जीवा आस आस स्कूल जीवा स्कूल पिला पाई केते सुविधा पाठ पढ़िबार नहीं असुविधा बरस के 2 थर ड्रेस मिले रे मध्याह्न भोजन व्यवस्था अच्छे रे पाठ पढ़ा को बही जे पाइबा साइकिल देवे साई साई जीवा स्कूल जीवा चल चल श्रीयुक्त मलिक सर तो समस्त सहकारी शिक्षक एवं एसएमसी समस्त सभ्य सभ्यावृंद एवं आम 3टी ग्राम आसता समस्त अभिभावक एवं मो सम्मुखें बसता स्नेहर अन्य कुनी तारका मैंने जहाँ आज खुशी दिन समस्ते आज आम एकत्रित हो गोटे जगह तेणु आज प्रोग्राम को आरंभ करने सर्वप्रथम अनुरोध प्रिय अभिभावक आपको नमस्कार अभिनंदन राज्य गुणात्मक शिक्षा देवाई आम सरकार प्रतिश्रुतिबद्ध यही उद्देश्य को प्रदान करने नूतन शिक्षा नीति 2020 अनुଯାयी राज्यर समस्त प्राथमिक विद्यालय शिशु बाटिका आरंभ कर 5 वर्षर अधिक बयसर पिलाମାନଙ୍କୁ एक उत्तम संगठित एवं अनुभूतिमूलक शिक्षण परिवेश प्रदान कराଯିବ। ଏହି କ୍ରମରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆସନ୍ତା ବା ଅପ୍ରେଲ 2 ତାରିଖରେ ପ୍ରବେଶ ଉତ୍ସବ ଘଡ଼ିଛୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଲାଙ୍କ ନାମଲେଖାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଅବସରରେ ଅନେକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ଏହି ଶୁଭ ଅବସରରେ ଆପଣ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସେମାନଙ୍କର ଏହି ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ଯାତ୍ରାକୁ ଭବ୍ୟ ଓ ଅବିସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଏଥିରେ 5 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଲା ଆଡମିସନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟରୁ ତାଙ୍କର ଆଡମିସନ କରାଯିବ। ଆଜି କେବଳ ପ୍ରବେଶ ଉତ୍ସବ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଗାର୍ଜିଆନ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ମନର ସହଯୋଗ ଆମର ନିହାତି ଦରକାର ଏବଂ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ଅଧିକ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ चोट मारले कौन हम मरी जीवा न ये किए कहले ये किए कुकुर तर केते लांज अछि के देखिला केते लांज दीटा अरे कुकुर रो दीटा लांज थाए हमें जानिबा एडे देखो एडी केते देखो एडा खेलिते हां एडे केते लिखाई छी ना एडे केते लिखाई छी कोइ दे यारी नरे 4 मिसेले केते हो के कहबो मीठा दियाबो जे कहबो मीठा दियाबो कोइ दे ता उत्तर ठीक अछि नै देखिबा ता उत्तर ठीक अछि नै देखिबा देखो ए देखो केते अछि
कैसी ताली हो ताली 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 ए जे आउला देखो एडा किए कहलो एडा किए एडा मनीष हो मनीष तबे एडी देखो मनीष केते रखा है जी तीन वियोग एडी हला तीन मतलब 3 रु 3 गले केते हो दिया कहले सुन हमें देखिबा ठीक अछि ना बोल अछि ना हे देखो केते अछि ठीक कहि ना बोल ठीक तारी हो एमिति तोमाने काली आसीबो हम मजा करबा मस्ती करबा पाठ पढिबा नाचिबा गाइबा हैला काली आसीबा हौ चलो सेठी की चला समस्त कथा आसे समस्त गोटे ताली मार अच्छा देखो এইটা কোন লেখা আছে উপরে কোন লেখা আছে ঝড়ে কোন হবে ঝড় বড় শব্দ এইটা কোন লেখা আছে ঘরে গোটে শব্দ কইলো ভেরি গুড হ্যাঁ এইটা কোন লেখা আছে समस्त जानछ समस्त তাহলে ঘরে গোটে শব্দ কইলো এইটা কইলো পিছে কোন লেখা আছে এইটা কোন লেখা আছে শব্দ হবে আর থোড়া বি আচ্ছা এইটারে কোন লেখা আছে দেখিও কোন লেখা আছে এইটা দেখিলে কোন লেখা আছে গারে কোন হবে গোটে শব্দ কইলো তুমি গোটে শব্দ কইলো গারে কোন হবে কইলো গোটে শব্দ কইলো তুমি হ্যাঁ ধন নয় আউ কোন হবে গারে তুমি সব ফলা শিখিছ র ফলা র ফলা ইয় ফলা সব জানিছ तुम्हें हाथ के भिजा मिक्सी खेलिबा गीत बोलिबा नाचिबा हसुलिबा नहीं हाँ दिन पड़े कहीं नीति रही हाँ ताली जाओ उठे हाँ